Mga kapuso, opisyal na nga natapos ang habagat season. Kagsunod na nga ginalauman ang pagsulod sa ngamihan sa mga masunod nga simana. Padayon naman nga ginabantayan ang low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ulihin nga nasiplatan ng LPA sa kalayoon nga 365 kilometers west-northwest ang Puerto Princesa sa Palawan. Sunod sa pag-asa, posibleng yara na ini sa Guasang Par, subong nga gabi ukon buwas. Wala man ginakakas ang tsansa sini nga mangin bagyo. Amat-amat na nga nag-aapekto sa pungsod sa northeasterly surface wind flow o kung ang hangin halin sa naaminhan na sidlangan nga magadala sang mahina nga pag-ulan sa pila ka bahin sang northern Luzon. Apang bangon sa trough sang LPA kag localized thunderstorms, lauman man ang tsansa sang pag-ulan sa iban nga bahin sang pungsod. Sa datos sang Metro Weather, may pag-ulan sa pila ka bahin sang Aklan, Capiz, Iloilo, Antique kag Negros provinces. Posible ang mabaskog nga ulan gani ginaabisuhan ang mga residente nga maghalong. Amat-amat man nga magahina ang pag-ulan sa gabi.